बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़रदारी की हुकूमत जाते ही ज़रदारी के फ्रंटमैन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया है। ये बड़ी छापामार कार्रवाई थी और करोड़ों रुपए बरामद हुए और ये एक हफ़्ते का जो माल इकट्ठा करके जा रहे थे वो बरामदगी हुई। और ये मुराद अली शाह की हुकूमत का आखिरी हफ़्ता था जिससे इतनी बड़ी बरामदगी हुई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जियो की जानिब से इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने की जो पेशकश थी उस ख़बर को नशर किया गया था और बाकायदा तौर पर उसको शेयर किया गया था जो बाद में उनको डिलीट करना पड़ी। ऐसी क्या वजह बनी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे काज़ी अजीसा साहब की जानिब से आज जड़ांवाला में जो क्रिश्चियन जो ईसाई बिरादरी है उनके जो चर्च को जलाया गया था और तौहीन की गई थी और साथ उनके घरों को जो जलाया गया था उस पर आज उन्होंने विज़िट किया। दौरा जो उन्होंने किया है उसके ऊपर दो आरा सामने आ रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान भर की जो बार एसोसिएशंस हैं वो सरापा एहतजाज हैं और पुलिस के साथ मामलात एक कदम आगे बढ़ के जो लाहौर में और गुजरांवाला में और बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के कज़न हैं रफ़ीक अहमद ख़ान नियाज़ी भक्कर से, वो साबिक़ मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के और सीनियर एडवोकेट हैं भक्कर से। उनको गिरफ़्तार किया गया था 3 MPO में। लाहौर हाई कोर्ट में 3 MPO के DC भक्कर ने ये जारी किया हुक्मनामा और 3 MPO का, और उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया और जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया। आज जब उनको बक्कर जेल से रिहा किया गया तो जो सिटी पुलिस स्टेशन है बक्कर का, उस पुलिस ने दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब वो किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार किया होगा या जो भी मामला है उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जब मुख्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े वकला के घरों पर छापा मार कार्रवाई जो इंसाफ लायर्स फोरम के हैं ILF के, उनके घरों पर जो छापा मार कार्रवाई की गई और वो लोग जो एहतजाज करते हैं या किसी भी मौका पर सड़कों पे आते हैं उनके ख़िलाफ़, और जो लोग 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ रैली निकाली थी वकला ने, उनके घरों में छापा मार कार्रवाइयाँ चूँकि बढ़ती जा रही थी और फिर जहाँ छापा मार कार्रवाई की जाती है वहाँ तोड़ फोड़ की जाती है और वहाँ पर पूरे घर को तहस नहस किया जाता है। उसके ख़िलाफ़ लाहौर बार एसोसिएशन के सदर राना इंतज़ार ने एक दिन पहले पुलिस को कहा था कि या तो मुकदमा दर्ज करें उन तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारों के ख़िलाफ़ जो वकला के घरों पर छापे मारते हैं और वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं, या फिर आपकी पुलिस का तमाम अदालतों में उनकी जो दाखिला है उसको हम बंद कर देंगे। अब जब सेशन अदालतें हैं या कचहरियाँ हैं वहाँ पुलिस अंदर नहीं आ सकेगी तो उसका मतलब है पुलिस का पूरा निज़ाम ही रुक गया, वो रिमांड नहीं हो सकेगा, वो अदालतों में चालान नहीं जमा होंगे। तो पुलिस का सारा काम जुड़ा हुआ है अदालतों से। अदालतों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वकला के पास होती है और वकला ने वो बंद कर दी हैं। आज लाहौर बार एसोसिएशन ने लाहौर की तमाम अदालतों में पुलिस का जो दाखिला है उसको बंद कर दिया है और सदर की जानिब से ये कहा गया है, जो सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम IG ऑफिस के सामने आएंगे और हम बताएंगे कि वकला के साथ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं फिर उसका नतीजा क्या होगा। बहरहाल आज से तालाबंदी शुरू कर दी गई है और पुलिस वालों को अदालतों के में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। लाहौर बार के साथ इज़हार यकजहती करते हुए गुजरांवाला बार एसोसिएशन ने भी तालाबंदी कर दी है। इसके अलावा शेखुपुरा बार एसोसिएशन बड़ी बार एसोसिएशन है। तो अब ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल ऐलान किया था कि सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर ये 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो वकला तहरीक शुरू होगी, चूँकि लाहौर बार, सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही इस पर गामजन हैं और वो पहले ही जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए थे 90 दिनों में, उस पर वो सरापा एहतजाज थे। बहरहाल ये मामला अब बहुत गंभीर होता जा रहा है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। दूसरी जानिब काज़ी अजीसा साहब ने जो आज विज़िट किया है अपनी अहलिया के हमरा, तो उस पर कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत अच्छी बात है और हमारे इस लेवल के जो लोग हैं निगरान वज़ीर आज़म को अपनी काबीना के साथ वहाँ पर विज़िट करना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो हमारे जजेज़ हैं तो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है और जजेज़ हमेशा अपने फ़ैसलों से जाने जाते हैं। और ऑनरेबल जो काज़ी अजीसा साहब हैं वो पिछले 3 से 4 माह में जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया है
تو وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے، وہ کوئی مقدمہ نہیں سن رہے، وہ صرف چیمبر ورک کرتے ہیں، انتظامی معاملات، وہ کوئی بھی عوام کی مفاد کا جو مقدمہ ہے، پہلے بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہے وہاں پر جو ڈیلے ہے مقدمات میں، اور اب مزید مقدمات میں اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو رہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہمارے نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں وہ مقدمات کو نہیں سن رہے۔ بہرحال اب یہ ان کا اس طرح کا معاملہ دیکھ کے ہمیں ثاقب نثار یاد آتے ہیں۔ ثاقب نثار بھی آپ کو یاد ہوگا، جیلوں میں بھی جاتے تھے، وہ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، اور وہ ہر جگہ پر پہنچے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو دور ہے وہ بھی اسی طرح کی چیزوں سے اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی۔ اور آسکو نوٹس کا جو استعمال ہے، اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو قدغن عمر رضا بندیال کے لیے تیار کی گئی تھی جو پابندیاں، وہ الٹیمیٹ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کھاتے میں پڑیں گی۔ بہرحال قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان عیسائی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور اس موقع پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے متاثرین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھ میں شریک ہوئے آپ کے پاس خود آیا ہوں، انتظامیہ کو ہدایت کروں گا بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر کریں، آپ کو ہر قسم کا تحفظ کرنے میں مدد کروں گا، بہت دکھ تھا اس لیے ذاتی طور پر ملنے آیا ہوں۔ اس وقت بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان نہ تو وہ ڈائریکٹ کوئی احکامات دے سکتے ہیں، اور نہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تو یہ اختیار ہے، لیکن کوئی جج اگر اس طرح کے کوئی احکامات جاری کرے، بہرحال اس کو دیکھنا ہے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب چونکہ نامزد چیف جسٹس ہیں تو وہ ابھی سے ہی اپنے جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پھر چیف جسٹس نے کا نامزد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز میڈیا کو جاری کی ہے، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، جو صحابہ کرام کے دور میں اور آقا علیہ السلام کے دور میں جو اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو خیال رکھا جاتا تھا اس کے حوالے دیے، اور ساتھ ہی کہا کہ آئین میں موجود آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا، اور جو پینل کوڈ ہے اس کی دفعہ 295 اور 295(1) کے تحت مذہبی مقامات اور علامات کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے، یہ کہنا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات پر ایکشن ہونا چاہیے، اور میں خود انتظامیہ سے کہوں گا کہ وہ اس پر ایکشن لیں۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے جیو نیوز کی جانب سے۔ جیو نیوز کی جانب سے جو ایک خبر نشر کی گئی تھی اور خبر شیئر کی گئی تھی باقاعدہ طور پر ٹویٹر پر بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں تو ان کے اوپر یہ مقدمات اور یہ سارا جو وبال آیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف پر یہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں شرط یہ عائد کی گئی کہ نہ صرف عمران خان بلکہ نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جماعتیں حصہ لے سکیں گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ بات بالکل کلیئرلی کہہ چکے ہیں، اور عمران خان کے لیے وہ گرمیوں کا موسم اب تو ویسے بھی گزرتا جا رہا ہے اور گرمیوں میں نہیں توڑا جا سکتا۔ حفیظ اللہ نیازی جیسے بندے کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نہیں توڑا جا سکتا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو مریم نواز تھیں یا نواز شریف تھے، ان کی تو جو جیل کے حالات تھے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کبھی عوام میں نکلے نہیں، جنہوں نے کبھی سختیاں نہیں برداشت کیں، جنہوں نے بطور ورکر کبھی کام نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ پیدا ہی ہوتے ہیں جب یہ سونے کے چمچ میں یہ پانی پیتے ہیں، اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں اس وقت ان کو سونے کے چمچ میں پانی پلائے جاتے ہیں، اور ان کو گھٹی بھی سونے کے چمچ میں دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ایک اشرافیہ ہے، جیل ان کے لیے تو مسئلہ ہو سکتی ہے۔ عمران خان جیسے بندے کے لیے جس نے ساری زندگی گراؤنڈ میں گزاری ہے، جس نے سخت سردیوں میں بھی میچز کھیلے ہیں اور جس نے سخت گرمیوں میں بھی میچ کھیلے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بات چونکہ جھوٹی تھی، خبر غلط تھی، اس وجہ سے جیو نیوز کو اپنی وہ سٹوری ڈیلیٹ کرنا پڑی، اور جیو نیوز نے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی اور اپنی ویب سائٹ سے بھی ڈیلیٹ کر دیا، چونکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی۔ جبکہ دوسری جانب زرداری کے کار خاص اور یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کے یہ افسر ہیں SBCA سرفراز جمالی، اس کو گرفتار کیا گیا ہے نگران حکومت کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت آ چکی ہے، اور نگران حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام
बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंतखब हुकूमत ख़त्म होते ही सिंध में करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया गया है। करप्शन के इल्ज़ामात पर SBCA में डिप्टी डायरेक्टर हैं सरफराज जमाली, उनको हिरासत में लिया गया है। सरफराज जमाली पर SBCA में मुनज़्ज़म अंदाज में करप्शन के इल्ज़ामात थे और गिरफ़्तार होने वाले सरफराज जमाली ने इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात करते हुए कहा कि करप्शन की रकूम बरह रास्त अहम शख्सियात तक पहुँचाई जाती थी। अहम शख्सियात बिलावल हाउस, उनकी जानिब से जो इंकशाफ किया गया है वो इतना बड़ा इंकशाफ है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो रकम उनसे बरामद की गई है ये पिछले हफ्ते की रकम थी और ये एक हफ्ते की जो रिकवरी है 22 करोड़ रुपए, एक हफ्ते की रिकवरी एक अफसर से 22 करोड़ रुपए सरफराज जमाली ने गुज़श्ता हफ्ते की रिकवरी वसूल करके जा रहा था। मुलजिम के कब्ज़े से 22 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई। SBCA अफसर शहजाद अराइन की मुअत्तली के बाद मुलजिम मज़कूरा सिस्टम चला रहा था और वो कहता है कि जो आला शख्सियात हैं उनके घरों में पैसे जाते थे और वो आला शख्सियात आप जानते हैं। बहरहाल ये SBCA का असिस्टेंट डायरेक्टर जो गिरफ़्तार हुआ है ये बहुत बड़ी गिरफ़्तारी है और ये एक पैगाम है इनके लिए। ये बात कामरान खान, चूँकि इस वक्त वो तर्जमान बने हुए हैं हमारे ताकतवर लोगों के, तो उन्होंने कहा था कि जो 15 साल का सिंध हुकूमत का जितना गंद था उसको ये निगरान हुकूमत ख़त्म करेगी। अल्लाह करे कोई ऐसा काम कर जाएँ। और ये जो सिंध में जरदारी माफिया ने जितना जुल्म किया है आइन और कानून में, 90 दिन के अंदर रहते 90 दिन बहुत ज़्यादा है, 90 दिन में ही ये अपना काम भी कर सकते हैं और इंतखाबात भी करवा सकते हैं। और देखते हैं अब इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।